Alright class, so kita akan sambung last part of the chapter 5, which is buoyancy and Archimedes principle. Okay, so in this part kita akan belajar tentang Archimedes principle, and then object tu how we want to calculate the buoyant force bila object tu fully submerged ataupun partially submerged ataupun di dalam keadaan fluid. Alright, so okay, so Archimedes principle state that any object completely or partially submerged in a fluid is buoyed up by a force whose magnitude is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Means that apabila sesuatu objek tu sama ada dia tenggelam separuh ataupun tenggelam sepenuhnya, okay, so buoyant force ataupun daya apungan itu adalah bermagnitud sama dengan berat yang disebabkan oleh berat yang tersasar oleh objek tersebut. Okay, so buoyant Archimedes principle ni selalu digunakan bagi objek yang boleh floating ataupun sinking in water. For example, balloon, ship, okay, kapal. So kapal selam, bukan setakat kapal selam, semua kapal macam mana dia nak berada di dalam permukaan dasar laut yang macam mana, okay, ataupun wood ataupun boat. Okay, so the first thing first, you need to differentiate between the real weight dan juga apparent weight. Okay, so real weight ni adalah weight objek apabila dia berada di dalam keadaan udara, maksudnya di udara. Okay, so for apparent weight pula adalah weight objek apabila objek tersebut telah dimasukkan ke dalam fluid. Okay, so okay, so kalau awak nampak kat gambar yang pertama ni, okay, so we know that the total force on y-axis must be equal to 0. Okay, so buoyant force adalah sentiasa ke atas. Okay, so and then weight adalah weight air, which is weight dalam keadaan biasa lah kan. Dan juga apparent weight. Apparent weight ni adalah weight yang dibaca oleh tension. So weight apparent plus buoyant force minus dengan weight air is equal to 0. So you can get buoyant force, kita boleh calculate apabila kita tolakkan weight dia berada dalam ke udara, tolak dengan weight objek tersebut apabila dimasukkan ke dalam air. Okay, so buoyant force ni adalah force bagi yang acting perpendicular upward on a body when part or the whole body immersed in a fluid. Okay, so the physical cause of the buoyant force is the pressure difference between the top and the bottom of the object. Okay, so the magnitude of buoyant force is always equal to the weight of the displaced fluid. Okay, so apabila buoyant force, the value of buoyant force adalah lebih besar daripada weight dia, dia akan float. Okay, so apabila dia buoyant force adalah lebih rendah berbanding dia punya weight air, so dia akan berada dalam keadaan sink, okay, ataupun tenggelam. So for example, kalau awak nampak kat sini, objek ini adalah totally submerged in a fluid. Dia total tenggelam di dalam fluid tersebut. Okay, so tak ada pun volume yang tertinggal dekat atas permukaan air. Okay, so ada dua force yang bertindak. Force ke atas F2 untuk nolak dia naik ke atas balik, dan F1 which is the push objek tersebut untuk terus ke dalam. Okay, so the net force due to the fluid pressure, okay, so kita boleh tahu total buoyant force adalah sama dengan difference between F2 dan F1. Okay, so kita tahu F2 adalah sama dengan force, pressure adalah sama dengan F divided by A. So pressure akan jadi PA. Okay, P2A minus P1A. And then pressure dekat fluid juga kita boleh kaitkan dengan rho G H. Okay, so masukkan F2 adalah
rho GH2A minus rho GH1A. Okay, so jadikan rho FG perumus, dia akan dapat equation macam ni. So kalau perasan A times H2 minus H1 dia boleh jadi sama dengan volume. Okay, so buoyant force adalah sama dengan rho fluid times dengan G times dengan V. V ni adalah V of object. Ataupun kalau nak pecahkan lagi, rho adalah density. Density divide mass divide by volume. Okay, so masukkan dalam sini, V ni boleh potong. So buoyant force juga kita boleh tulis sebagai M, F, G ataupun G ni adalah sama dengan weight. So buoyant force tu kita boleh calculate adalah sama dengan weight of the fluid displaced by the object. Okay. Bagi kes dia partially submerged, okay, tenggelam separuh sahaja. Okay, so kita ada buoyant force ke atas, kita ada weight ke bawah. So dia seimbang. So buoyant force akan sama dengan weight. Okay, so buoyant force sama dengan rho GV. Weight adalah sama dengan MO, mass times dengan gravity. Okay, so M ni kita boleh pecah juga. Rho sama dengan M divided by V. So dia akan jadi rho V G. Okay, so G potong, dia boleh juga kita tulis V displaced divide by V object sama dengan rho object divide dengan rho fluid. Okay, ini equation kita boleh pakai bagi objek tu apabila dia hanya separuh ataupun sedikit sahaja yang tenggelam. Okay, so if you have questions with the Archimedes principle, so you need to know either it's totally submerged ataupun dia partially submerged. Okay, so barulah you boleh tahu macam mana nak kira buoyant force of that system. Alright. So now tengok exercise soalan nombor 2. A piece of aluminium is suspended from a spring balance which read 2.6. Okay, so means that this one adalah WA apparent. WA. Okay. Then it's made in water, the balance read 1.6. So this one is WA apparent. Okay, so they need to know the volume of aluminium. Okay, so first we need to know the buoyant force. Buoyant force adalah sama dengan W air minus dengan W apparent. So 2.6 minus 1.6 dia akan jadi 1 Newton. Okay, dah siap ke? Belum. Okay, so buoyant force ni adalah tadi kita cakap buoyant force adalah sama dengan rho fluid times G times V. Betul? Kita dah tahu berapa buoyant force. 1 rho fluid adalah 1000.9.81. So kita boleh cari V. So V akan sama dengan 1.02 darab 10 kuasa negatif 4 meter cube. Okay. So density of aluminium. Okay, kita dah tahu buoyant force. Kita tahu buoyant force adalah sama dengan weight object. Okay, weight object adalah sama dengan rho object V object G. Okay, so sama dengan buoyant force tahu 2.6. Rho object, rho bagi aluminium kita nak cari, kita tak tahu. Volume kita dah tahu tadi 1.02 kali 10 kuasa negatif 4 darab dengan 9.81. So akan dapat density bagi aluminium adalah 2.6 kali 10 kuasa 3 kgm negatif 3. Okay, soalan nombor 3. A block of dimension 5 times 2 times 20 float in water with half its volume in water. Water calculate buoyant force at nobody. Okay, so kita ada satu objek di mana separuh tu tenggelam, separuh lagi tu tak tenggelam. Okay, so buoyant force ke atas, weight objek ke bawah. Okay, so volume kita tahu adalah 5 darab 2 darab 20. So dia akan dapat 200 meter cube. Okay,
So, buoyant force adalah sama dengan weight object. Weight object sama dengan mg sama dengan rho fluid F G. Okay. So, saya sambung ke sini Rho fluid 1000 darab dengan 9.81 darab dengan 200. No. Volume tu separuh je kan tenggelam. So, setengah darab 200. Awak akan dapat 9.8 kali 10 kuasa 5 Newton. Okay, so dia punya buoyant force. Alright, so I think that's all for this chapter. So we will see on the next chapter, which is chapter 6. So that's all. Thank you.